بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. قال الله تبارك وتعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، من جملة دعاء موسى عليه السلام. واكتب لنا لنيا صاف لنا دعاء موسى عليه السلام عثبت لن بلهم يفسرون ورالو في هذه الدنيا بزج بدنيا. في هذه اسم الإشارة، الدنيا إما بدل وإما عطف البيان، من الدنو لأنها قبل الآخرة، أو من الدناء لأنها دون. بزج بقربوا بدنيا صاف لن حسنة بقون ملكا من نقر. نماذج في التفسير مثالنا. وفي الآخرة فآخرة مصعفلن حسنة أيضا، بآخرة بقو ملكا من نقر صعفلن بلو موسى عليه السلام دعاء على الرجل لما نونيال الله سبحانه وتعالى إنا قرار إنا هدنا تمرتنال بلو يفسرالو توبتنال تملسنال إليك ودانت تملسنال. الجملة كالتعليل لما قبلها. هدنا مالت تبنا ودانت تملسنال لنا بدنيا ملكام نجر بآخرة ملكام نجر صافلن بلو باريات موسى لمنا ونمسدنا. قال الله سبحانه وتعالى: من على عذابي يعني قطعتي أصيب به بذا بقطعتي نكالله አገኛለሁ من أشاء የሻሁበትን ነካበታለሁ ቅጣቴን። እንግዲህ على مقتضى الحكمة والعدل بالله سبحانه وتعالى مقتضى حكمته وعدله ለሱ أهل የሆነውን እሱን ነካበታለሁ ቅጣቴን። ورحمتي ዝነቴ ከሆነች وسعت كل شيء ሁሉን ነገር ሰፍታለች አካታለች። እንግዲህ በዱንያ ያለችው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረህማ لا يخرج منها شيء. فسأكتبها هذا جنس الملس ነው እንግዲህ ሙአነሱ ضمير አችን الرحمة المطلقة ከሆነ خاصዋን ሳልጽፋት አልቀርም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala للذين لنزا يتقون የሚጠነቀቁ ለሆኑ ባሮቼ እኔን ከማመጽ ከማዓሲ ለሚጠነቀቁ ሰዎች ለነሱ አሰብታታለሁ። ويؤتون الزكاة زكاة ለሚሰጡ والذين لنزامهم الناس بآياتنا በእኛ አንቀጾችና ተአምሮች يؤمنون የሚያምኑ ለሆኑ ባሮቼ እጽፋታለሁ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወዕዱን ይናገራል። الذين النزا يتبعون الرسول إنن ملاكتنيا مكتلو يهونو النبي الأمية يا رسول دقمو نبي يهونا النبي ينقري بزقرية تبابلنا لا شباب من النبأ ومن النبوة. من النبأ كان فعل بمعنى مفعول لهون التلال بمعنى فاعل ሊሆን ይችላል። የሚያወራ የአላህን ወህይ ለሰዎች የሚናገር ወይ ደግሞ ወህይ ከአላህ የሚነገረው። من النبوة ከሆነ تعين قوله فعيل بمعنى مفعول ይላል مرفوع الدرجة من كونه من النبوة ከሆነ አንዳንዶቹ ከዚህም ሆኖ بمعنى الفاعلም ሊሆን رافع درجات من اتبعه. ስለዚህ ያንን ረሱል የሚከተሉ አንነቢ ማለት እንግዲህ ወህይ የሚላክለት ቅድም እንዳልነው በፈሰርነው ነብይን የሚከተሉ አልኡሚ ያለ መድና ያለ ቀለም የሚያውቁ የተማሩ ማለት ነው ብለው ይፈስራሉ። እንግዲህ ድሮ አሸባብ ተዓሊም ሲባል ምን ያስፈልጋል? ቀለምና መድ ያስፈልጋል። በሱ ጽፈህ ነው የምትማረው። ካሊፍ ጀምረ እየጻፍክ ያንን ሳያረጉ ምን የሆኑ ነብይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን ሙዕጂዝ የሆነን ቁርአን ያወረደላቸው
أمي قدي في النسبة في خلاف إلى الأم نو إلى الأم نو يخالف على وده كلهم سنسب قدي أمي نو يبالا يا شباب إلى الأمام بيهن إلى الأمم بيهن أمي يبالا المذكر طيب لذي إلى الأمة ودم له يعني على المتاكسوت تفسير السعدين النا السنة مكتلو الذي نبي يجدونهم يغنيوت يهنا مكتوبا يتصافس يهون عندهم الناس زند في توراة بتبالو مصحف كتاب موسى عليه السلام والإنجيل إنجيل ملاي تصفهم يغنيوت كتاب عيسى عليه السلام እንግዲህ ራሱን ሰውየውን ማለት አይሆን የሚያገኙት ነብያችን እኮ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግዚያቸው መወለጃቸው ሲደርስ ነው ተወልደው ከዛ መላኪያቸው ሲደርስ ተላኩ ምኑን የሚያገኙ ማለት ነው ሲፋቱን ባህሪያታቸውን እዛ ላይ የሚያገኙት የሆነ يأمرهم بالمعروف بملكام የሚያዛቸው የሆነ وينهاهم عن المنكر ከመጥፎ ደግሞ የሚከለክላቸው የሆነ ነብይ ለሚከተሉ ለነሱ ጽፋት አለ ويحل لهم الطيبات ጣፋጣ ይላሉ طيبات ካሁን በፊት የአክተር من موضع አልፏል طيباتዎችን حلال የሚያረግላቸው የሆነ ويحرم عليهم الخبائث خبائث ደግሞ ሆሳዎችን እነሱን ደግሞ حرام የሚያረግባቸው የሆነ ነብይ የሚከተሉ ለሆኑ ለነሱ ጽፋት አለ ኡመት ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ويضع عنهم ከነሱ የሚያወርድላቸው የሆነ እንግዲህ ወضع የሚያነሳም ብለው ይፈስራሉ ያ ሸባ من الأضداد ሆኖ አይደለም ወضع ማለት እንግዲህ አንድ ነገር ምን ማድረግ ነው ማስቀመጥ እንግዲህ አንን በሳቸው ላይ ያለውን ወደፊት የሚመጣው ነስخው በሸሪዓቸው ተነስخ ምን ተብሎላቸዋል አስቀምጠውላቸዋል يرفعوا ብለንም ብንፈስረው አንስተውላቸዋል ማለት ነው ከነሱ ምን ሆነ ተነስተዋል እስራሁም ማለት እንግዲህ አረበኛ ሲፈስሩት አህደሁም ወሚሳቀሁም ተውራት ላይ የተያዘባቸው ጠንከር ያሉ ቃል ኪዳኖች አሉ በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካመኑ እነዛን ምን ያደርግላቸዋል ይሰረዙላቸዋል ያነሳላቸዋል ማለት ነው እሱ አልፏል እኮ في ማን ላይ ነው ያለው إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة في آل عمران وأخذتم على ذلكم إصري طيب ስለዚህ ያንን እንግዲህ ከባባድ የሆኑ ጫናዎችን የሚያስቀምጥላቸው የሆነ ማለት እንግዲህ እሳቸው ካመኑ ይሁዲም ሆነ ነስራኒ ያ ምን ይሆናል እነሳል እዛ ተውራት ላይ ያለው እንጂል ላይ ያለው በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያምኑ እነ ኡመት ሙሐመድ ሆኑ ያ ምን አይመለከታቸው ይሄንን የሚያረግ የሆነ والأغلال أغلالዎችንም የሚያነሳላቸው የغل جمع ነው እንግዲህ أغلال ወስከምት ይላሉ አካባቢ ቋንቋው ምን እንደሆነ እንግዲህ والله اعلم ወስከምት ይላሉ الأغلال ሌላም ቦታ ይመጣል ብዙ ሱሮች ላይ አለ እንግዲህ غلت أيديهم አሳልፈና في ማን ላይ ነው ያለፈው ያ ሸባ ማኢዳን قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ያንን ያነሱላቸዋል ማለት ነው ካመኑ የغل جمع ነው أغلال ككفل وعكفاء التي كانت عليهم ነዛሁን የተባሉ በእነሱ ላይ የነበረችባቸው የሆኑን ጫናዎችንና ወስከምቶችን ዳጎና ማሰሪያዎችን የሚያሰርዝላቸው ነብይ የተከተሉ የሆኑ فالذين نزا آمنوا به بذ نبي آمنوا وده رسول النبي الأمين من ملسوا ضميروا وعزروه ያላቋቸው ወይ ከሳቸው የተከላከሉ عزروه وقروه وحموه أو حموه ووقروه حماية ማለት እኮ አደጋ እንዳይደርስባቸው ምን ያደርጉ ማለት ነው ጠበቃ ከለላ የሆኑ ለዛ ረሱል ونصروه ያገዙት واتبعوا النور الذي أنزل معه ሳቸው ጋር የተወረደውን ቁርአንን የተከተሉ
أولئك هم المفلحون فلاح وجوج كفرت ነገር ድነው የፈለጉትን በአጠቃላይ የሚያገኙ እነዛ አይነት አካሎች ናቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል እንግዲህ من اليهود والنصارى ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተከተለ ካመነ من هذه الامه ስለሚሆን ያ እስሩና አግላሉ ተውራትና እንጂል ላይ ያለው ምን አይረገውም ነው ምንለው ወሙሃይሚናን አለይሂ ስለሆነ ቁርአን አይመለከተው እስልምና ከገባ خلاص ያለፈው እዛ ያሉ እስርና አግላሎች እነሱለታል كذلك هذه الرحمه المطلقه الله سبحانه وتعالى يرحمهم بما يرحم به امه محمد صلى الله عليه وسلم كأمه محمد ሆኑ ይሄንን ያገኛሉ እና በእነሱ ብቻ እንግዲህ ከአይሁዶችና ከነሳሮች የተከተሉት ብቻ እንዳይመስሉ ደግሞ ሪሳላቸው እንግዲህ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من الايمان برساله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما من ምንድነው ብለናል ግድምለ ሪሳላቸው ካፋናት ብሎ ማመን ግዴታ ነው አለዛ ለሚኡሚን برساله النبي صلى الله عليه وسلم ያረቦች የተወሰኑ ቡድኖች ነው ሪሳላው ቢል ሰውየው በሪሳላቸው እንኳን ቢያምን አላመነም በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ብዙ አድላዎች ቁርአን ላይ ያሉ ብለናል ከነዛ አድላዎች አልአያ አልአቲያ ቁል እንዲህ በላቸው ያ ረሱላና ያ አዩሃ الناس እናንተ ሰዎች ሆይ እኔ ረሱሉላህ ኢለይኩም ያ አላህ መላእክተኛ ነኝ ወደ እናንተ ጀሚዓን ሰብስብ ያላችሁ ስትሆኑ ነው የሚፈስሩልን እንግዲህ ጀሚዓን ማለት እንግዲህ ለሁላችሁም ለከንዳለፉት ሩሱሎች ከቡድን ለተወሰኑ ቡድኖች አይደለም ወደ ሁላችሁም ነው የተላኩት በላቸው دي مجرور بحرف كهنا مخفوض بلنا يكون صاحب حال بلا شرط او انجلي جميعا نميلو حال منكم اليكم قالوا الىكم حرفنا تشبه حرف الجر او ضمير استجابات ወይ ضمير ላይ ስትገባ አሊፋ ምን ትሆናለህ እንላለን እንደዛ ሆኖ ስለሆነ መጅሩሩ بحرف كهنا مخفوضነቱ يكون صاحب حال بلا شرط دي باضافه كهنا ነው شرط ምናስቀምጠው ስለዚህ صاحب الحال ስብስብ ያላችሁ ስትሆን ወደ ሁላችሁም ተልክ ያለው الذي اجتا رسول الله للفظ الجلاله وصفتنا له ለሱ ብቻ ያለው የሆነ ሙልኩ السماوات والارض የምድራትና የሰማያት ንግስና ስልጣን ለሱ ብቻ ከሆነው ጌታ ከሱ የተላኩ ነኝ ወደ ሁላችሁም በላቸው لا اله الا هو በሐቅ የሚመለክ ከሱ ሌላ የሌለ የሆነ ጌታ ከሱ የተላኩ ነኝ يحيي ويميت የሻውን ይሄው የሚያረግ የሻውን የሚገል ከሆነ ጌታ ተልኬ የአላህ መላእክተኛ ነኝ ብለ ሪሳላህን አስተላልፍ አላቸው فآمنوا بالله بالله امنوا ورسوله بملائكتኛውም امنوا النبي الأمي أمي هنا نبي قدم بفسرنا تفسير الذي نبي يؤمن بالله بالله يؤمن وكلماته وآياته بالله تأمرج بالله አንቀጾች የሚያምን የሆነ እንግዲህ كلمات جمع كلمه ሲዓየኑ ይለያያሉ كلمات في هذه الآية ምንድነው የተፈለገባት آيات الله جميعا لأنه كلماته المقصود بكلمات في هذه الآية عيسى عليه السلام بكلمات لا تجني بس ነው ሁሉም ነው ምንለው بتعارض ስለሌለ الله سبحانه وتعالى እቺን አያ ይሄን አትብሎ አልዓየነልንም ሁሉም ምን ይሆናል እንላለን ሁሉም ይካተታል በአላህ ከሊማቶች በአጠቃላይ የሚያምን የሆነ ያ ነብይ በሱ መኑ واتبعوه يعني الرسول تكتلوا لعلكم تهتدون تقنونا تمروا زندا مفهوم المخالفه من لم يتبع هذا الرسول النبي الأمي لم يكن من المهتدين ضال እንጂ የቀና አይደለም
ስለዚህ እንግዲህ ቅድም የወሰፈው እነዛን አህሉል ኪታበይንን ስለሆነ ወደ እነሱ ብቻ እንዳይመስል ይሄ ሪሳላቸው ማመኑ የሚመለከተው እነሱም ብቻ ነው እንዳይሆን ሪሳላቸው አማ መሆኗን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚች አያ አብራራልን። መዚድ ምን التفصيل في التفسير ደግሞ እናያለን። ومن قوم موسى كموسى አረዳዎች አሉ አለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ خبر مقدم أمة جماعዎች አሉ يهدون بالحق بحق ممروا የሆኑ وبه يعدلون بفتح ደግሞ بحق وبه ማለት بالحق በዚህ በحق ደግሞ يعدلون ማለት ፍትህን የሚያሰፍኑ ቀጥ ብለው የሚጓዙ ለነሱም ለሚፈርዱለትም አካል አሏቸው። ይሄም ሙህተረዛት القرآن ነው። እንግዲህ ብዙ ተዓቦች እንዳሏቸው ብዙ አስቸጋሪ እንደሆኑ አይሁዶች ተናገረ። في البقرة እንዳሳለፍነው في هذه السورة أيضا في الأعراف ሁላቸውም አንድ አይነት ናቸው የሚል ጥርጣሬ እንዳይኖረን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን አለ? ከሙሳ ሰዎች እኮ እንዲህ አይነቶችም አሉ ትንሾችም ቢሆኑ ያ ሸባብ ቢነስ الحديث ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡማ ቀጥሎ የሚበዛው የማን አጥባዕ እንደሆነ አይተናል። የሙሳ እኮ ናቸው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ 70,000 የሚያወሩት ሐዲስ ላይ ነቢዮችን እስከ ኡመቶቻቸው አየሁ ብለዋል። የሆነ ሳይ እንደዚህ ወደ ላይ ሰዋድ عظيم አየሁኝ እና የኔ ኡማዎች ናቸው ብዬ ገመትኩኝ። ይሄማ ሙሳ ወቀውሙሁ ነው ተባልኩኝ አሉ። ወደ ሌላ አቅጣጫ ተመልከት ሲባል በጣም አይበዙ የበዛ ጀማዓ አየሁኝ። هذه أمته ያንተ ኡማዎች እነዚህ ናቸው። ومعها 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ይሄን ተናግረው እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ሆነ ቦታ ገቡ። እዛ ሱሐባ طيب ስለዚህ ሻሂዳችን ቀውሙ ሙሳ ውስጥ ዳንዶች እንግዲህ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አግኝተው በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያመኑትን ተሽቶባቸው ነው ብለው የሚፈስሩ አሉ። هذا ليس صحيح ይህ صحيح አይደለም። صحيح من قوم موسى እየተባለ ነው። የኛው እኮ በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያመነ ይሁዲ ነስራኒ ليس من قوم موسى انما هو من قوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ስለዚህ በዛው ሰዓት ነው وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حق ይዘው በሐቅ የሚተዳደሩ በሐቅ የሚፈርዱ አሏቸው ትንሽም ቢሆኑ وقطعناهم 12 أسباطا إلى الله سبحانه وتعالى أهنم لليهود ضميرهم إلى بني إسرائيل وقطعناهم كفافلناቸው ይላል 12 أسباطا 12 ዘሮች አድርገን أمما جماعዎች ሆነው ያ እንግዲህ ምን አይቱ العراق አንዳንድ ሰዎች አደብ የሌላቸው ሰዎች አሉ ያሸባብ ተጣወሉን على كتاب الله ቁርአንን ያሸባብ በማመን ፈንታ حتى የኢዕራብ ምን አለው የሚሉ ሰዎች አሉ። ገለጥ እኮ አለው የሚሉ አሉ አፋቸውን ሞልተው። ከነዛ መሃል የሚያመጡት የትኛውን አያ ነው ብለናል። ይሄ እንግዲህ አሳልፈናል። خلاصة وميزوا مركبا بمثل ما ميز 20 فسوينهما እንግዲህ የ20 ተሚዝ وميز ال20 لل90 بواحد ك40 حين قالوا በኋላ ከ20 እስከ 90 ተሚዙ مفرد ሆኖ መንሱብ ነው የሚሆነው ሚል ያስተምሩንና ከዛ በኋላ ምን ይሉና وميزوا مركبا بمثل ما ميز 20 فسوينهما 20 እንደተመየዘበት ሙረከብም እንግዲህ ከ11 ጀምሮ እስከ 19 ተሚዙ የሚሆነው የ20 ተሚዝ ነው ማለት ምን ማለት ነው? ሙፍረድ ሆኖ መንሱብ ነው የሚሆነው። እዚህ ላይ 12 ተብሎ ምን አለ? አስባጦና አለ። ያችን ጫፍ ይዘው ይሄ ምንድነው አሉ እነዛ ባለጌዎች ማለሽ ያጀባብ ስለሚገባቸው ገለጥ ነው አሉ። ገለጥ አለ ቁርአን ላይ እንዴት አስባጦን ይባላል? እና ይሄን የሚሉት ያጀባው ቀውሉል ጅምሁር አስባጦን ምን አይደለም ብለናል። ሉጋው ኪታባችን ተሚዝ አይደለም። የስነተ 10 ምን አይደለም ተሚዙ ሳይሆን በደል ነው። وقطعناهم አስባጦን እንደማለት ነው።
الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل عند العرب زي إشكال እንግዲህ ዋናው ደግሞ ኹድሪም ላይ ልብ እንበል ብያለሁ خلاصان ስንቀራ መስአላው ደግሞ ኢጅማዕ አይደል የሙረከብ ተሚዝ ሙፍረድ ይሆናል የሚለው መስአላ ليست إجماعية من الأئمة من أئمة اللغة يمركب تمييز جميعنا الملال ويستدل بهذه الآية نوبله من إلى يا شباب قال القرآن كو هقي قواعد النحو والصرف لا تتحكم على القرآن وإنما يتحكم القرآن عليهما يهننم يالو يهننم على تذكر هنا يجمهور الشباب لكن أسباطا من دنونا ومن له تمييز አይደለም ይሄ አንደኛው ኢሽካል ነው ሁለተኛ ኢሽካል ደግሞ እስነተይ አሽረተ ይላኮ ሰልፈና ለሸባ እንግዲህ اثنين እና واحد معلش للتذكير ነው እንትን የሚያስታውስ ካለ እናስታውሳለን معلش على القياس ነው እኮ የሚፈሱት አንድና ሁለት على القياس ናቸው مفرد مذكر ጋር ይዘከራሉ ሙአነስ ጋር ይተአነሳሉ 10 ደግሞ بالعكسና مفردات ሆነ على خلاف العكسና مركبه ከሆነ مع غيرها على القياس ትመጣል አይደል ያልናት 10 አሁንም ያህግዛ የለም ማለት ምክንያቱም ማዕዱዱ አስባጡ ስብት ሙዘከር ነው የተባለኩ ስለዚህ 12 ለምን አልተባለም 12 ለምን ተባለ مع كون المعدود مذكرا طيب يزه እንግዲህ ብዙ ቀውሎች አምጥተዋል ኢማሙ ወሸይኹ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله እሳቸውም ያይዱት እንግዲህ وقطعناهم ከምንለው ካለው ከአላህ አባባል ቂጣዓን የሚል እንረዳለን አሉ የቂጣዓ ጀምዕ ምንድነው የሚሆነው አሸባ ቂጣዓ ስለዚህ 12 የሚለው وقطعناهم قطعا 12 ነው ለዛ ለቂጣዓን ምን ሆኖ ነው ያሉ ነው ይሄ 12 ወይ ናዕት ይሆናል ወይ ደግሞ المهم ታቢዕ ለቂጣዓን ማዕዱዱ ምንድነው ያሉ ሙአነስ ነው على በዛው በተቀመጠው በቃዒዳው ላይ ነው ጀሪ ያረገው ብለው ብዙ አቋሎች አምጥተው ይሄንን ያይዳሉ አንዳንዶቹም ይሉት ደግሞ የነሱ አባባል ابن جريرም ተቀስ ያረጉትና ወደ خطأ ያደርሳል ይላሉ ይሄ አስባጡን ምንን ይተካል ብያለሁ ያሸባ ቀቢላን ይተካል ቀቢላ ሙአነሳናት ሙዘከራናት ሙአነሳ ስለሆነች ለፍዙ ራሱ አስባጥ የሚለው معناهم لفظም እንኳን ሙዘከር ቢሆን አሁን የተካው ማንን ስለሆነ አሉ ቀቢላን ስለተካ የሱን ማዕና የተካውን በማየት ነው 12 ተብሎ 12 ላይ ታይቱ የገባየው 10 ላይ የገባችው ብለው ይሄ ተዓቡ ቀላል ነበር لكن ابن جرير የሚሉት ይሄንን ማለትማ አስባጠን ያለው የ12 ተሚዝ ማለት ያሲዝብናል አሉ ይደግሞ አይሆንም የሙረከብ ተሚዝ የሚሆነው ምንድነው አሉ مفرد ስለሆነ እዛ محذور ውስጥ ስለሚያደርሰን መጀመሪያ የዘከርኩትን እሱን አውለል አቋል ብለው ያስቀምጣሉ ያለው ሰው ተፍሲር ኢብኑ ጀሪርን ያ ስለዚህ على كل الاحوال የይሁዶችን እንግዲህ 12 ቀቢላ አድርገን ከፋፈልናቸው እንግዲህ ሁላቸውም ብዙ ናቸው ቁጥራቸው ማለት ነው ኡማማን واوحينا وحي وردن الى الله سبحانه وتعالى الى موسى ود موسى وحي ورد اذ استسقاه قومه اذ تزرفت እንግዲህ باوحينا ልትንጠላጠል ሰዎቹ አረዳዎቹ ከሙሳ ሚጠጣ ነገር የፈለጉ ጊዜ ፍትህ ነው እንግዲህ ሐራራ አላገሩ ላይ ዛፍ የለም ምን የለም ለዛ ወደፊት የሚመጣው ይነግረና ውሃ ጠማን ውሃ ጥም አለቅ ጌታን ለምንልን ብለው ከሙሳ የሚጠጣ ነገር የፈለጉ ጊዜ ወደ ሙሳ ወህያ ወረድ አንድሪብ بعصاك الحجر በዘንግህ ድንጋዩን ምታው ብለን ወህያ ወረድ እንግዲህ አውሃ የሚለው فيه معنى القول دون حروفه ስለዚህ አልን ምን ልናረጋት ተፍሲሪ አይ اضرب بعصاك
الحجر دي محذوف على قرينتي فانبجست فضرب الحجر እንዴት አዘዙ ወህይ እንደወረደላቸው ያንን ድንጋዩን መቱት فانبجست منه ከዛይ ከድንጋ ፈለቀች 12 عينا 12 ምንጭ ينبجست فاعل ነው سنتا እንግዲህ ሙዕረቡ الصدري ومبنيه ምንድነው የምንለው العجوز عين كمانثانا ተሸበብ عين ለብዙ ነገር ይመጣል ብለናል ምንጭም ብትሆን بعيون ይጀማል ብለናል ሙአነታናት عين للجارحም ምንድናት ሙአነታናት በአይን ተጀማል 12 ስንት ናቸው ቀጣናው ምትነተይ 10 አስባጡን ስለሆኑ ያንን ድንጋውን ውሃ ምንጠጣው ያስፈልገናል ሲሉ ድንጋውን በዘንግህ መታ ብለን አዘነው ድንጋውን መጥቶት ድንጋውን ሲመታ 12 ምንጭ ፈለቀ من نعم الله سبحانه وتعالى على بني اسرائيل የሚጠጡት እንደፈለጉ ወዳው ነብያቸው ዱዓ አደረጉ ነብያቸው ላይ ወህይ ወርዶ እሱ ጎን ያለ ድንጋ እንደ ይበለው ከዛ በኋላ ለሁሉም ውሃ ይፈልቃል ተባሉ መታው ፈለቀ طيب እንግዲህ بالبقره የሚያስታውስ ካለ فانفجرت ይላል እዚህ ላይ ምን ይላል እንግዲህ እንለያያለን የሚሉ አሉ ዛላይ ቡልቅ አለ ይላሉ ብያለሁ እንፍጃር በሉጋውም ደረጃ اقوى من الانبجاس ان فانبجست تلل عليه ይላል ተለል ማለት ያ شباب መፍለቅ ሲጀምር እንደዛ እኮ ነው የሚለው ውርዚት ይልና ተለል ይላል በኋላ ሲጨምር ይፈላል እንፍጃር ማለት ያ ነው መፍላቱ ብዙ ሲሆን انبجاس ማለት ደግሞ ይሄ ተለል ማለቱ بدايه طلوع الماء من الحاجه ለምን በቀራ ላይ ያንን አለ ይሄንን ለምን አዕራፍ ላይ እንበጀሰት አለ ይያሉ የሚያመጡትም አለ ኢላው የሚያቀርቡት ኢላ شباب አሊላ እንግዲህ ይሄ شباب የሆነ እኮ ነው ይሄ እንግዲህ የሚያመጡት ኢላ በቀራ መደንያ ስለሆነች ኒሃያውን የመጨረሻውን ነው የተናገረችው እቺ መክያ ስለሆነች ምንን ተናገረች ይላል هذا لا معنى له ይሄ ነገር ይወስኩ ያ شباب ነብያችን ከመላካቸው በፊት በሲኒን አዲዳ የሆነ ነገር ነው የሆነው መዲና ከሆኑ በኋላ ከሄዱ ቢሆን ያሰር ነበር አባባላቸው ስለዚህ ይሄ ምንድነው ምንለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያፈላለቁን የመጀመሪያውንም ነገረን ምንንም ነገረን የመጨረሻውንም ነገረን ሱራ መደንያ መክያ መሆኗ ጋር የተያያዘ የዛ ላይ እንደሚሉት እኮ ነው في البقره رب اجعل قالوا ابراهيم هذا بلدا آمنا لماذا لنا ደግሞ في ابراهيم هذا البلد آمنا ያለው ዝላይ አለ ያስገባው ኢብራሂም ላይ መክይ ስለሆነ ነው ሱራው መክያ ስለሆነ መዛ በቀራ ላይ ደግሞ አለ ያስገባው ምንድን ስለሆነ ይላል ይሄም አላቃ የለው እንደዚህ አይነቶች እንግዲህ የሚያመጣቸው ኢለሎች ይኖራሉ ማዕናቸው ጥሩ አይደለም ነው على كل الاحوال من التنوع في التعبير ነው او التنويع وكذلك مجمراون مጨረሻውንም الله سبحانه وتعالى ነገረን قد علم برغت አወቃል الله سبحانه وتعالى كل اناس ሰዎች ሁሉ በአጠቃላይ كل قبيله ማለት ነው مشربهم መጠጫ ቦታቸውን አወቁ እንግዲህ ዝዲሃም ምንድነው ተባጉ ተዳቡር እንዳይመጣ እኔ እጠጣለሁ ለየቀቢላው ምንጭ መነጨላት الله سبحانه وتعالى هداهم من نعمه عليهم ይቺ የማን ቀቢላ መትሽረብ እንደሆነች ያቺ የማን ሁላቸው የሚጠጡበትን ቦታ አወቁ እና ይሄን ነው አልንላቸው ነው وظللنا عليهم الغمامه በእነሱ ላይ ደግሞ ዳመናን አጠለልንላቸው አሁን ምሽተከው من شدة الحر ዳመና ምን እንዲያደርግላቸው ተደረገ ከላይ እንደ ዳስ እንለዋለንኛ እንደዛ غمامን አንጣለልንላቸው وانزلنا اوررنا عليهم المن والسلوى مضى في البقره اسالفنا እንግዲህ ማን ተረንጀቢል ይላሉ ብለና ሰልዋ ጠይረን ሱማን የመን ማለት እንግዲህ
እንደ አሰል እንደ ሙጫ ያለ ነው እንደ መባያ ነው የሚቆጠረው ብለናል السلዋ نوع من انواع اللحم طيرا سمانا ይሉታል እንግዲህ እሱን على طعام واحد ያለው አንደኛው የሚበላ አንደኛው ምን ስለሆነ ነው ብለናል በቀራ ላይ በአንድ ትሪ ወይ በአንድ ቃ የቀረበ ነገር አይነቱ ቢለያይም አንድ ጧም ስለሚባል ነው ሚል ዛላ ያሳልፈናል ወይም አንደኛው የሚበላ ነው አንደኛው ምንድነው ማባያ እሱን አወረድንላቸው ኩሉ ብሉ አልናቸው ምን طيبات ما رزقناكم እኛ ከረዘቅናችሁ ከተፋጣው ብሉ وما ظلمونا እኛን አልበደሉንም ولكن كانوا انفسهم يظلمون ነፍሶቻቸውን የሚበድሉ ሆኑ እንጂ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘላ እንግዲህ አላሸከሩም አላመሰገኑ እድኻርም አታርጉ ተብለው ነበር እድኻር አደረጉ እድኻር በማድረጋቸው እኛን ሳይሆን ማንን ነው የዘለሙት ራሳቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉኩ لولا بنو اسرائيل لم يخنز اللحم في البخاري ያለ ሐዲስ እኮ በኑ እስራኤሎች ሆነው ለሸባብ ይወርድል ጦሪ ለዛሬ ይወርድልሃል ለነገ ይወርድልሃል እንዳት ዲኻር እንዳታረጉ ምን አረጉ ሳቸው እደኸሩ ፈአንተ እነሱ ባይኖሩ ስጋ ምን አይሆንም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይተላም ነበር እንግዲህ ወለው ለሐዋኡ ለም ተኹን ምናሉ امرأة زوجها يم في اكل الشجره ነው በሌላ ኺያና አይደለም ብለናል والحديث صحيح ስለዚህ እኛን አልበደሉም ራሳቸውን በደሉ وإذ قيل لهم لنسوا يتبالونم أوصالاቸው እስኩኑ ኑሩ هذه القرية ይችን ቀሪያ في البقرة ሳልፈዋል ማን እንደሆነ እዚህም ያመጡ ይሆናል ቀውላቸው ዛና እዚህ ያለው አንድ ነው አንድ አይደለም ሙቃበላ ታደርጋላችሁ ወኩሉ ብሉ منها ከዛይ ከቀሪያ حيث شئتم እንደፈለጋችሁ ብሉ እንግዲህ ذات نعم كثيرة ስለሆነች የፈለጋችሁትን ብሉ የተባለውን እሱንም አውሳላቸው توبيخا وتقريرا وقولوا بالو حطة مسألتنا حطة የኛ ጥያቄ ልማናችን ካንተ ምን ማጸነው ወንጀሎቻችንን እንድታራግፍልንና እንድሰርዝልን ነው وادخلوا الباب سجدا باب المدينة እንደሞ ስትገቡ ስጁድ ያደረጋችሁ ግቡ የተባለውንም አውሳላችሁ نغفر لكم ይሄን ካረጋችሁ ለናንተ እንሰትርላችኋለን خطيئاتكم ወንጀሎቻችሁን እንሰትርላችኋለን እንግዲህ خطاياكم في البقرة خطيئاتكم في هذه السورة ያኛው جماعة تكسير ይባላል ይሄ جماعة المؤنث السالم من التنويع في التعبير سنزيد المحسنين አሳማሪዎችን ደግሞ እንጨምርላቸዋለን من نعمنا وثوابنا በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وعدን ረጋውን ይናገራል فبدل الذين ظلموا منهم ከነዛ ከበኑ እስራኤሎች ካዲያኖቹ ቀየሩ ለወጡ ነው ቀውለን አባባልን غير الذي قيل لهم ለነሱ በሉ የተባለውን ሳይሆን ያልተባለውን ቀይረው አሉ حبة في شعيرة እንግዲህ ሕጣ በሉ ቢባሉ ምን ፈልገው ሕንጣ ነው ሕንጣ ማለት ምን ማለት ነው እሱ ነው ምን ፈልገው በኩንታል የሆነ ስንዴ ይሰጣል ወይ ማዕና የሌለው حبة في شعيرة አሉ ተሳሳቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቆጣባቸውና فأرسلنا عليهم በእነሱ ላይ ላክንባቸው رجزا من السماء ከሰማይ የሆነን ቅጣት ላክንባቸው بما كانوا يظلمون በመበደላቸውና በመካዳቸው ሰበብ አላህ እንግዲህ رجز አለ ጣዓው ነው የሚሉ አሉ رجز የሚለው ዓም ነው ብለናል እሱም ይካተታል ሌሎችን ቅጣቶችንም በዙልማቸው ሳቢያ ላክንባቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል ወስአልሁም ጠይቃቸው አሁን ተቅሪራን ወተውቢኻን عن القرية كقرية التي أشكريا كانت ينبرت يهنج حاضرة البحر بحر دار ينبرت قرب يهنج فتعيني تلك القرية ما أنت لا يجمد يتي حاضرة البحر بحر الأردن وملوالو بحر كذا كل زمنا وملو مالو المهم ببحر عرشا
ያለች ቀሪያ ስለነሱ ጠይቃቸው እስኪ እንግዲህ አቋሎች ተብለዋል አይላ ያሏል አይላ እንግዲህ ያሸበ بين الشام وبين مصر ያለች ቀሪያ ናት ይላሉ ብዙ አይማዎች ተخرج منها ابن يونس ابن يزيد الايلي صاحب زهري ብዙ ያወራል ከዙሪ እሱ ከየት ነው የምንለው አልአይሊ እንላለን ከየሱ ሀገር طيب መዲና ናት የሚሉም ይኖራሉ ሌሎችም እና መቅታናቸው እነ ሌሎች ናቸው ያሉም አሉ እንግዲህ አላህ አልዓየነልንም ይሄ አልፎ ድሮ ያለፈ ነገር የሚታወቀው ይላሉ ابن جرير الطبري كذلك الائمه غيره بوحي ነው የሚታወቀው ጭናት ተብሎ ያየነ ካለ لا نتعدى አንልፍም አለዛ እንግዲህ ሁላቸውም በባህር ዳር ያሉ ቀሪያዎች ስለሆኑ ከነሱ እንግዲህ አንዲቱ ልትሆን ትችላለች ሁሉም ሊሆኑ ይችላሉ አልሙሂም ተዛች ቀሪያ ሁኔታ ጠይቃቸው እስኪ إذ يعدون ድንበር ያለፉ ጊዜ في السبت የቅዳሜ ቀን እንግዲህ إذ عن القرية بدل ነው ያሉ አሉ ኢዕራቡ ላይ طيب ወይም ደግሞ በካነት ወይ በሐዲራ ይነሰባልም ያሉ አሉ إذ يعدون لا ያለችው ظرፍ إذ تأتيهم የምትመጣቸው ጊዜ ይሄ بلا شك እንግዲህ يعدون ባለው ነው የሚንጠለጠለው ሒታኑሁም አሳዎቻቸው يوم سبتهم የሚያልቁ ቀን ይሉናል ያሸበው ሰብት ማለት ምን ማለት ነው የሚያልቁ ቀን እንግዲህ ሰበተ ለይሁዲዩ ይባላል اذا عظم السبت ሰብት እኮ የኛ ቀን ነው ብለው ምን ያደርጉታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሳሳተና ጁሙአን ለهذه الامه ምን አረገው እድኻር አርጎኮን ይሁዶች ሰብትን ነዛኞቹ ደግሞ ይሄው የሚጮት ድሮ እሁድ ብቻ ነበር እኮ የሚጮት ያጀባው hatta في بلادنا አሁን غيرا ያዛቸውና ዝም ብለው ለሊት የለ ቀን የለ ጁሙአ የለ እንደውም ጁሙአ ኹጥባ ሲጀምር ነው የራጉኤል የሚጀምረው መጮህ ልብ ብላችሁ ከሆናችሁ በዛው ጎናችን ነበር አያስቀሩ አይቀሩ የኛን ደግሞ አዛን ታሊቅ ያረጋሉ አዛን እኛ ሸባው አውቀት ተጠብቆ ነው የሚደረገው ለነሱም ይጠቅማቸዋል አላ ኩልን يوم سبتهم የሚያልቁ ቀን ይላሉ ቅዳሜ የገቡ ቀን ስትመጣ ሒታን እንግዲህ ጀምዕ ሑቲን ሒታን ከኑንን ወኒና ኑንም ማለት እኮ አሳ ማለት ነው መጥለቀን ይላሉ ኑን አንዳንዶች ኑን የሚባለው ትልቁ አሳ ነው የሚሉ አሉ ለምን ቢባል ዩኑስ ዙኑን ተብለዋል ትንሹ ምን ማረግ አይችልም ሊሉ ነው ያሸባ ይወጣል አይወጥም ተሰው ትንሹ እና فالتقموا الحوت የሚልምካል على كل الاحوال حوت ማለት ኑን ማለት ነው ኑን ማለት حوت ማለት ነው ያኛውም ለትልቁም ለትንሹም ከሆነ ይሄኛውም ለሁሉም ይሆናል ስለዚህ ተአቲህም የምትመጣቸው ጊዜ ሒታኑም አሳዎቻቸው يوم سبتهم ቅዳሜ ቀናቸው ለት شرعا ظاهرة وكثيرة وقريبة ማለት ነው شرع ማለት ያ ጀባ የሻሪዕ ጀምዕ የተንሳፈፈች ሆና እያዩ እንግዲህ يوم سبت የገባ ጊዜ ከባህሩ ላይ ተንሳፎ ቅርብ ሆኖ የመጣቸው ጊዜ ويوم لا يثبتون ቅዳሜ የማይገቡ ቀን ወይም የማያልቁ ቀን ደግሞ لا تأتيهم አንድ የማይመጣ አትመጣቸው መብትላ من الله እኮ የዛችን ቀሪያ ሁኔታ እስኪ ጠይቃቸው كذلك ይሄን ልክ እንደዚህ እንደሞከርናቸው ሁሉ ነብሉሁም እንሞክራቸዋለን بما كانوا يفسقون በማመጻቸው ሰበብ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ቅዳሜ ተላልቅ ሆኖ ግልጽ ሆኖ ባህሩ ላይ ኢላ ቀሪብ منهم እንኳን ሸበካ ምናምን በማያስፈልገው በእጃቸው በሚይዙት መልኩ ቅዳሜ ይመጣል ከቅዳሜ ውጭ ባሉ ቀናቶች ደግሞ አይታይም ቢያጠምዱ እንኳን አይያዝም እዛ ላይ እንግዲህ اليهود افترقت 3 فرق ስንት ተከፋፈሉ ለሶስት ተከፋፈሉ እንግዲህ ተፍሲሩም ላይ እንደምናይ اعتداء ያረጋሉ خلفው የአላህን አምር Subhanahu Wa Ta'ala አደኑ አትደኑ ይሄ ወንጀል ግልጽ የሆነ ወንጀል ነው ብለው ነህይ عن المنكر አርገው ሙጃነባ ያደረጉ ሁለተኛ ተገኙ ሌሎች ሶስተኞች ደግሞ ነህይም አላረጉ ማዕሲያም አላደረጉ ራሳቸው ብቻ ተቆጠቡ ያሉትም አላቸው ለናሂ
የሁለቱን መሲር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነግሮናል ወንጀል የሰሩትን ሰዎች መጨረሻና ከወንጀል የከለከሉትን ሰዎች መጨረሻ እንግዲህ ቁርአን አብራራል የሶስተኛይቱንስ ለም የተከለም يسعنا موسع السلام እንግዲህ ቁርአን ላይ ያለው ይበቃናል ነጃ ወጥቶ አልወጡም طيب وإذ قالت أمة አረዳዎች ያሉ ጊዜ የሆነውን አውሳላቸው منهم ከነዛው ከበኑ እስራኤል لما تعظون ለምን ትገስጣላችሁ قوما الله مهلكهم ሰዎችን አላህ የሚያጠፋቸው የሆኑን ሰዎች ለምን ትመክሯቸዋላችሁ ስለማይሰሙ ነው አው ሙዓዚቡሁም ወይም የቀጣቸው የሆነ عذابን شديدን ብርቱ የሆነን ቅጣት ድኛ قوما ላይ ላጽፏል አይቆምም ማለት ነው ይሄን ተንዊኑን ምን እናረጋለን ለተخلص من التقاء الساكنين ኑን መክሱራ እናረግና ለፍضل ጀላላው ንረከከን قوما الله قوما ብለው የሚያቆሙ ይኖራሉ እዛ ላይ ከሆነ እንግዲህ ሐምዛዋን መቅጦዕ ስለምናረጋት አላሁ ይሆናል ለፍضل ጀላላው ምን ይሆናል ይፈخማል طيب ስለዚህ እንግዲህ ሙህሊኩም بسبب معصيتهم في الدنيا ነው عذابا شديدا في الاخره او معذبهم عذابا شديدا ብርቱ የሆነን ቅጣት የሚቀጣቸውን ሰዎች ለምን ትገስጣል ለምን ምክንያት ነው የምትገስጡት ይሰሙናል ብላችሁ ነው እነሱ እኮ አይሰሙም ነው قالوا نزم يكلكلوا تاكالوች ምን አሉ معذرة الى ربكم ይሄንንማ ምናረገው መፍዑል من اجله ይባላል ዑዝርን እንግዲህ ምክንያትን ወደ ጌታችሁ ለምን አልከለከላችሁም እንዳይለን ዑዝር ለማቆም አጅል ነው ምክንያት እንግዲህ ለማቆም አጅል ነው ولعلهم يتقون እንደውም ተስፋ ስለማይቆረጥ እነዚህ ወንጀል የመሰብት ደግሞ አቂዳ የሚያረጉት ሰዎችም ምናልባት ምን ያረጋሉ ብለን ነው አሉ ከማዕሲያ ከወንጀላቸው ይተረቀቁና በእኛ ምክር ሰበብ አላህ ያቀናቸዋል የሚልም ተስፋ ስላለን ነው ሲባባሉ የነበረውንም ይሄንንም ዝከርላቸው እዛን ተዘንል እነሱ እኮ አይደሉም ያደረጉት ይሄንን ያሰበው ነብያችን ጋር ያሉት አይሁዶች ሳይሆኑ የነሱ ምንድናቸው አያቶች ስለሆኑ የነሱን ፈለግ ተከትለናል ብለው የነሱን ሁሉ ድርጊት ስለሚወዱ ሁክማቸው የማን ሁክም ነው የሚሆነው የነዛው ሁክም ስለሆነ ይሄንንም አውሳላቸው ጠይቃቸው ለኡመቶች ለዛ ጎን ላሉ አይሁዶች فلما نسوا يتوا غزي ما ذكروا به يتجسطبتن ጉዳይ አንጀይና الذين نزان نصاوتان الى الله سبحانه وتعالى ينهون عن السوء ከመጥፎም ይከለክሉ የነበሩትን ነጻወጣናቸው واخذنا الذين ظلموا ነዛ ድንበር ያለፉ የበደሉ የካዱትን ደግሞ ያዝናቸው بعذاب بئيس አሰቃቂ አሳማሚ በሆነ ቅጣት بما كانوا يفسقون ከኛ ጧዓ በመውጣታቸውና በማፈንገጣቸው ሳቢያ فلما عتوا استكبروا مالتنا ويقسوا ሲደርቁ ወይ ሲኮሩ عما نهوا عنه ከዛ ከተከለከሉለት ነገር ሲኮሩ قلنا لهم لنسوا አልናቸው كونوا ሆኖ አልናቸው قردة خاسئين የተዋረዳችሁ ዝንጀሮዎች ሁኑ ብለን مسخناهم قردة ዝንጀሮ አደረግናቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናልና ዝንጀሮ ሆኑ ይሄ አሁን ያሉት ዝንጀሮዎች አይደሉም ብለናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ የሆነች ዳባ አዩና ለሲዋካቸው እግሯን ቆጥረው 5 አላት ይሄ እኮ የኛ 5 ነው ኡማ من الامم መስخ ተደርጋለች ተብሏል እሷ ልትሆን ትችላለች አላቀም ብለው ነበር በሆነ ሐዲስ ሶሂህ በሆነ ሐዲስ በሌላ ሐዲሳቸው في الامام مسلم ባለ ሐዲስ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ መስخ መምሱኽ የሆነ ነገር አቂብ የለውም ማለት እንግዲህ ለዕቁባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመስኻዋል ከዛ በኋላ ምን ያያሉ አይተካም ትውልድ ቁርአንም እኮ ሌላም አያ የሚያይደው ይሄን ولا تزر وازرة وزر اخرى ነዛ ወነጀሉ ከነሱ እንደሱ አይነት ዝንጀሮ ቢወለድ አሸባብ ልጁ ምን ዘንባለው ዝንጀሮ ለመሆን እነዛ እኮ በወንጀላቸው ነው ከርከሮና አሳማ ዝንጀሮ የሆኑት عموما ውሸት ነው ይሄ ዳርዊን ነው ማን የሚሉት ያመጣው እሱ አባባል እሱ اخوتي الخنازير والقردة والخنازير ሰው ሰልጥኖ ነው እንጂ ከምንድነው የመጣው የሚል ነዘርያ አላችሁ
ይሄ አያምኑበትም ራሳቸው እኮ والله አያምኑበትም ግን ሙስሊሙ ጃሂል ስለሆነ በሙስሊሙን ጭንቅላት ምን ለማድረግ ለመበጥበጥ ሐይራ ላይ ለመጣል የሚያመጡት እንግዲህ እኛ ዳይመን ያውም እኮ ሻል ያለው ነው ዲፋዕ የሚያደርገው አለዛ እነሱ ያሉት ሳይንስ አጽድቆታል ነው እውነት ነው ብሎ ይከተል ሳይንስ ያሸባ ማለሽ ለዛ አይነት ፍክር ያለው ካለ መተውበት አለበት በቁርአንና በሐዲስ ይመዘናል ቁርአንንና ሐዲስን ከተስማማ እኛ አድው ወልዕልም አይደለም ካልተስማማ ግን ጥናት ያስፈልገዋል ነው ምን እና ዝንጀሮ ሰው አይሆንም ሰው በወንጀሉ ሳቢያ ዝንጀሮ አድርጓቸው ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዛ ምን ሆነዋል ነው ምንለው እንቀረዱ የሉም ጠፍተዋል عموما الله سبحانه وتعالى قردا አርጋቸዋለሁ خنازير አርጋቸዋለሁ ይያለ ደግሞ ሐቂቀተን ሳይሆን የነዛ አይነት ውርደት የነዛ አይነት እንትን አጋጠማቸው ብለው ሙፈስርነን ብለው የሚፈስሩ ይኖራሉ ዋውላይ አትባው الفراعنه ናቸው ሐቂቃ قردا خنازير ሆነዋል لكنهم انقرضوا ونعود الى تفسير الشيخ رحمه الله طيب قوله تعالى من لا يقومنا واكتب لنا طيب وقال موسى في تمام دعائه واكتب لنا في هذه الدنيا حسنا سيفسر من علم نافع ورزق واسع وعمل صالح نماذج مالتنا እንግዲህ الدنيا ላይ ጠቃሚ ዕውቀት ስጠን ሰፋ ያለ ርዝቅ ስጠን መልካም ስራ አሰራን وفي الاخره حسنه እንግዲህ حسنه የሚለው በር الهلال ነው መሆን ያለበት አንዳንድ ንስራዎች داخل الهلال ካረጉ ይወጣል ቁርአን አይደለም وهي ما اعد الله لاوليائه الصالحين من الثواب እንግዲህ ኢብኑ ጀሪር ስትቀራ ይሄንን في الاخره ሚለውን መግፊራ ብለው ሊፋስሩ ይችላሉ አሁንም ነሙዛጅ من النماذج ነው ምንለው إنا هدنا إليك أي رجعنا مقرين بتقصيرنا እንዳሳጠርን እንግዲህ አመን ሆነን ወደ አንተ ተመልሰናል ሙኒቢና في جميع أمورنا قال الله تعالى عذابي أصيب به من أشاء ممن كان شقيا متعرضا لأسبابه እንግዲህ ሸቂይ ድለቢስ የሆነ ለአስባብ العذاب يقرب راسون يقرب السنن نكابتال ورحمتي وسعت كل شيء من العالم العلوي والسفلي البر والفاجرة المؤمنة والكافرة يكل شيء تفصيل سلوان فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغامره فضله وإحسانه غامره خلق ودالونا مملس وضوم فضله فضل الله وإحسانه ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد ولهذا قال عنها فسأكتبها للذين يتقون دي هاوان ودي من تملس عليه بلنا للزا قال بقال يبلزانه من نار قال يتقون المعاصي صغارها وكبارها ويؤتون الزكاة الواجبة مستحقيها እንግዲህ يؤتون مفعول ثاني ደግሞ ተጥሏል ይያሉ ነው ሲቀድሩልን ይሄ مستحقيها የሚለው እኮ لا يؤتون من يሆነ مفعول ثاني جمع المذكر السالم ነው علامه نصبه لياء النون سقطت للإضافة والذين هم بآياتنا يؤمنون ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمل بمقتضاها ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أصول الدين وفروعه الذين يتبعون الرسول النبي الأمية احتراز عن سائر الأنبياء እንግዲህ በዚህ ወصفاቸው ነብያችን صلى الله عليه وسلم ከሌሎች እየተጠነቀቁ ነው فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب والسياق في أحوال بني إسرائيل እንግዲህ ቂሷው የማን ቂሷ ነው የይሁዶች ነው وأن الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شرط في دخولهم في الإيمان እንግዲህ ሙእሚኖች ሊባሉ ዘንዳ በነብያችን ማመን አለባቸው ካላመኑስ ሙእሚኖች አይደለም وأن المؤمنين به المتبعين أي له هم أهل الرحمة المطلقة الكاملة التي كتبها الله له ووصفه بالأمي لأنه من العرب
الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب قالوا እንግዲህ እሳቸው ያሉት نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب ነው كامله አይደለም ነው ዛሸር لا نقرأ نعم እንግዲህ لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب ነው የሚለው لا نحسب ነው የሚለው قراءة كالله أصلا غالبا يا شباب الذي يقرأ يكتب والذي يقرأ ربما لا يحسب سلازل لا نكتب لا نقرأ ولا نحسب لا نكتب ولا نحسب ما لا كل الأحوال آية حديث ما يتنا غالبا يهلاچو عربوች እንግዲህ ኡምሚዮች ናቸው እና አሁን النبي الأمي ወደ ምንድን ያለ ነው አሁን ንስባው ወደ ማን ነው ያለው ነው የሰውዬ إلى الأمة ነው طيب وليس عندها قبل القرآن كتاب الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل باسمه وصفاته التي من أعظمها وأجلها من أجل وأعظم صفاته ما يدعو إليه وينهى عنه سنة يذكر وأنه يأمرهم بالمعروف وهو كل ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه وينهاهم عن المنكر وهو كل ما عرف قبحه في العقول والفطر فيأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجوار والمملوك وبذل النفع لسائر الخلق والصدق والعفاف والبر والنصيحة وما أشبه ذلك وينهى عن الشرك بالله وقتل النفوس بغير حق والزنا وشرب ما يسكر العقل والظلم لسائر الخلق والكذب والفجور ونحو ذلك كذهله يكلكلالو فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعا إليه وأمر به ونهى عنه وأحله وحرمه دي الله ملكتني علمه هناچو أعظم دليل الشرع الذي أتى به صلى الله عليه وسلم إيه شريعتشو قرآن سناتشو أعظم دليل السنوك الله لملاكاتشو فإنه يحل الطيبات من المطاعم والمشارب والمناكح ويحرم عليهم الخبائث من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم أي ومن وصفه مقصود مراد مفسر أن دينه دين هذا الرسول النبي الأمي سهل سمح ميسر لا إصر فيه ولا أغلال ولا مشقات ولا تكاليف ثقال ይሄ ነው እንግዲህ በእነሱ ብዙ ጊዜ እንዳየነው ሐዲስ ላይ ነጃሳ ሲነካቸው ታጥቦ መጣሃራት የለም ምን ያረጋሉ በቢላው ቆርጠው ይጥሉታል ዲያ ስንሄድ ቀትለ ነፍስ እኮ ዲያ خاصም بهذه الامه ብለናል እኮ ያሸው የገደለ ምንድነው ይገደል ነበር ይሄ አፉ ዲያ የሚባል አልነበራቸው ብዙ ነማዞች እንግዲህ ተቀሰናል ያሸባ ተየሙም የሚባል የለም ወዳር ጋር ነው መሰገደው ዋገኘህ ማጣ صلاته راسه ምንድነው የሚሰገደው في البيع والكنائس فقط ይሄን እንግዲህ አምነው ሰጥለጥ ካሉ ያንን ትላልቅ ማዋቲቅና عهود اغلال ያሰርዝላቸዋል فالذين آمنوا به وعزروه وعظموه وبجلوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن الذي استضاء به بظلمات الشك والجهالات ويقتدى به إذا تعارضت المقالات አነጋገሮች እንግዲህ አባባሎች ሲጋጩ እርስ በርሳቸው فإن تنازعتم في شيء ምንድነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فردوه إلى الله مالتك إلى كتاب الله سبحانه وتعالى እንደዛ የሆነ أولئك هم المفلحون الظافرون بخير الدنيا والآخرة والناجون من شرهما لأنهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح وأما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي ويعزره وينصره ولم يتبع النور الذي أنزل معه فأولئك هم الخاسرون ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه وكان ربما توهم متوهم متراتر سمس أن الحكم مقصور عليهم فالنسل لا يترى لمن أتى بما يدل على العموم فقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أي عربيكم وعجميكم إليكم لكافم دي تفصلنا قال جميعا لا لو كهنا إن الصبا أهل الكتاب منكم وغيرهم الذي له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بأحكامه الكونية
والتدابير السلطانية وبأحكامه الشرعية الدينية التي من جملتها أن أرسل إليكم رسولا عظيما يدعوكم إلى الله وإلى دار كرامته ويحذركم من كل ما يباعدكم من الله سبحانه وتعالى ومن دار كرامته لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له ولا تعرف عبادته إلا من طريق رسله عليهم الصلاة والسلام يحيي ويميت أي من جملة تدابيره الإحياء والإماتة التي لا يشاركه فيها أحد التي جعل الله الموت جسرا ومعبرا جسر مالت انجدي دلدي مالك تكونه جسر مالت معبر مالت فيها مالت انجدي معبر عبر يعبر معبر ظرف المكان يعبر منه إلى دار البقاء زنجدي وده مقرأ وده آخرة متالفه انجدي بزه بموت ساينور وده زايدة التي من آمن بها بدار البقاء أمن دقم صدق الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم قطعا فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي إيمانا في القلب متضمنا لأعمال القلوب والجوارح الذي يؤمن بالله وكلماته أي آمنوا بهذا الرسول المستقيم في عقائده وأعماله واتبعوه لعلكم تهتدون في مصالحكم الدينية والدنيوية فإنكم إذا لم تتبعوه ضللتم ضلالا بعيدا ومن قوم موسى أمة أي جماعة يهدون بالحق وبه يعدلون أي يهدون به الناس في تعليمهم إياه يهدون انجده بساتشو بسعدي تفسير متعدونو هداه يهدي አንዳንዶቹ ታይቱ ተጥላ يهتدون به ማለት ነው ብለው ፈሰሩ ይመራሉ ሌሎችን ሰዎችን በማስተማር ሐቅን وكذلك ሲጠየቁ ፈትዋ በመስጠት ሰዎችን የሚመሩ አሉ ويعدلون به بينهم فتح سفنالو ነው في الحكم بينهم قضاياهم في الحكم بينهم قضاياهم እንግዲህ الحكم مفعول ማድረጋቸው ነው قضاياهم مصدر ሲሰራ እንግዲህ طيب نكرام هنا معرفام هنا منهم هنا بايهون እንግዲህ بشرط أن يحل فعل مع أن أو ما محله يعني كما قال تعالى وجعلنا هم ملالينيا غلطنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلناهم ما دل من ملال شباب آية مع الله ينوي تنزيل السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة وجعلناهم بلو صفالينا من تصافالج وجعلنا منهم ينقبب لا شباب الرياض الصالحين درساتنا لا يشتاوس قال شيخ رحمه الله ابن عثيمين يا نووي سيشرحوا يا نووي كتاب سلونا جميع رقد وجعلناهم أئمة من الآية قال في الأنبياء جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهن بالشامتنا عنقديه ሌሎችም አያቶች ያመጣሉ ተቲመተ ላያውን ቢያመጣጥሩ ነበር ብለው እሳቸው ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን የዚችን አያት ተቲማ አምጥተው ፈስረው ይሄዳሉ ብለናል القائمون على كتبها ايضا አላቸው የሳቸው እንግዲህ ድርጅት እነሱም ተንቢህ ሳያረጉ ተሄዷል ተብሏል ሙሂም ተንቢህ ያረኩበት ቦታ ይኖርኛል አያዎቹ ይመሳሰላሉ እቺ አያተ ተንዚል ናት وجعلنا منهم ነው በሚን እንጂ በሁም መፍዑል ቢህ ሆኖ አይደለም وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين يالو إمام اندالو بالزاو لا يتكسر تدرقوال وفي هذا بالذهب بابا لالو فضيلة لأمة موسى ليس لأمه لأمته ذات فضل الناس لأمة موسى عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى جعل منهم هداة يهدون بأمره وكأن الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم እንግዲህ ነው على احتراز አለበት ብዙ የበኑ እስራኤሎችን የሙሳን ቀውሞች ገበና መታወቁ ከሆነ አይብ ነው አይባቸውን ሲዘረዝር ስለቆየ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉም ባንድ እንትን ላይ ናቸው የሚያስጠረጥር ሲመስል ከዛ እንግዲህ እንደ احتراز አለባት አያዋ ላይ فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بني إسرائيل المنافية
للكمال المناقضة للهداية يعني أن يسعررون قدي بزون أوروتشن سلذكره فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية قدي محترزات القرآن وسط لقبائي جلال مالتاتشونه وقوله وقطعناهم أي قسمناهم ساتو شددوا على انقدي قسم راسه ምንድነው የሚሆነው ብለናል متعدد قسم المال يقسم قسمه وقسمه مصدر مستوصلات እንግዲህ قسمنا لمبالغه لتكثير ይሆናል شددوታል 12 اسباط ونوماما اي 12 قبيله اسباط እንግዲህ በምን ፈሰሩ እሳቸው متعارفه متوالفه متواوقوا مسمام كل بني رجل من اولاد يعقوب قبيله دي 12 አሏቸው ያዕቆብ የእያንዳንዱ ልጅ እንግዲህ قبيل واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه اي طلبوا منه ان يدعو الله تعالى ان يسقيهم ماء يشربون منه وتشرب منه مواشيهم وذلك لانهم الله اعلم في محل قليل الماء تهلا يالو ነው ተብሏል فاوحى الله لموسى اجابه لطالباتهم ፍላጎታቸውን እንግዲህ መልስ የሰጠ ሲሆን ان اضرب بعصاك الحجر يحتمل انه حجر معين ويحتمل انه اسم جنس يشمل اي حجر كان فضربه يا ጨርቃቸውን ይዞ የሮጠው ድንጋይ ነው في اسفاري ተከትሏቸው ይዞር ነበር ይላሉ ሰዎች እንግዲህ ሙዕጂዛት ይሄ የሚያሰብት ነገር የለም እንግዲህ አልሐጀር አለ ድንጋይ ነው ማንኛውም ድንጋይ ሊሆን ይችላል የታየነ ድንጋይም ሊሆን ይችላል ብለው በእህቲማል አስቀመጡት ነስ እስከለለ ድረስ እንግዲህ ድንጋዩን መቱት فانبجست أي انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا جارية صارحة جارية متفسنة وصارحة متسمرة يومتي قد علم كل أناس مشربهم أي قد قسم على كل قبيلة من تلك القبائل 12 وجعل لكل منهم عينا قسم ማለት ነው እንግዲህ አውቀዋል ማለት እንግዲህ ሙሳ ያከወነ በኋላ ከሌ ያው በወህይ ሊሆን ይችላል አከፋፈሏቸው فعلموها واطمأنوا واستراحوا من التعب والمزاحمة وهذا من تمام نعمة الله عليهم وظللنا عليهم الغمام فكان يسترهم من حر الشمس وأنزلنا عليهم المن وهو الحلوى والسلوى وهو لحم طير من أحسن أنواع الطيور وألذها فجمع الله لهم بين الظلال والشراب والطعام الطيب من الحلوى واللحوم على وجه الراحة والطمأنينة وقيل لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا حين لم يشكروا الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث فوتوها كل خير وعرضوها للشر والنقمة عرضوها مالت انجدي قربوها وأظهروها وهذا كان مدة لبثهم في التيه قصة انجدي ألفوا الزاته لا يتيهون في الأرض سنتنا في المائدة 40 سنة الزالة يتكست قصانا وقالوا نكتب بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك